सबको मोर जुहार जय माँ समले स्वागत कर मोर सिंपल हाउस लाइफ चैनल के आउटा कि 5 तारीख रो वीडियो एडा आम कि पाटनागढ़ जाऊँ काकी भी ठिया होचन तो जो आमर मझिया नानी के टी भर ना लगुथे तो ताकर संगे मुझे भी जाऊँ मत भी टी भर ना लगुथे तो देखाबार लगे डॉक्टर के तो चलो फिर देखमा के वीडियो आउ वीडियो भल लगला लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाटा ना भूलबे। तो आज छोटिया वीडियो टे आउटा आमर ज्योत्ना मुई और नानी के ठंडा लगुचे बोले उड़ी उड़ा कर बसीछन आउ ज्योत्नार सास घर के भी जिमु तो आम एटा पहुँची आसलु न पाइक माल के और ठंडा ठंडा पाक करिछे और एच पैन भी ना बरसुथे और खरा टिके भी करथिला पहाड़ रसिन केते सुंदर दिसछे और एटा बाटे तारिणी मंदिर भी आसी गला न। और जीवन थी दुख सुख तो लगी थी सिन केते बेले भल लगुचे तो केते बेले भल ना लाबार तो एटा आमे सखालु सखालु पूरा गाधी गुधा कर 6 बजे नु बाहरी जाइथिलु न और डाक्टरखाना जीव बेले कि बढ़ीपुर गले भले सी आमर से जुए बाबू नंबर भी करे नहीं थिले तो एटा कि रजार घर पदमपुर देखुन सिंहद्वार तो एटा गाड़ी नु टिके शूटिंग करथिली और भीतर के तो जाई नहीं दियन आउटा बोलबम पार्टी माने पूरा ठान ठान एटा देखलु आमे बाटे जाउछन सब एटा रविवार दिन थिला कि तो पेन चढ़ाबार के सोमवार दिन के बहुत भीड़ थिले और ठान ठान पूरा एटा सब बोलबम पार्टी एटा पेन धरी कर जाउछन हरिशंकर के एटा जाउथिबे सब और बाटे कि बहुत मंदिर माने भी पड़सी और एटा आमे पहुँची आसलु न हॉस्पिटल के पाटनागढ़ आउटा देखुन सुब्रत मेहर हॉस्पिटल तो बहुत बड़े हॉस्पिटल है और भीड़ भी बहुत थिले तो आमे आगरू नंबर कोई थिले से जो बाबू बेले भीड़ आमे आगरू देखालु आउ आमर पछा तो बहुत भीड़ ही थिले न तो देखुन हॉस्पिटल एटा बहुत बढ़िया अच्छे जगहटा। आउ इटा कि मेडिकल है और हॉस्पिटल पाखे अच्छे तो इन सब मेडिसिन भी मिलीगला तो आगरू नंबर करनी थिले कि बोले आमको बिल भी ना लागला तो आम इन देखे दुखा कर बाहरी आउछु आउ टिफिन तो ना करी तो इन होटेल गुटे के गलु आउ इन कि टिफिन खेलु जगानु ଆଉ ଖାଲି ପେଟେ କିନି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ତ ହେତେ କରାନା ଲାଗେ ଖାଇଥିଲେ ବି ହେତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଡକ୍ଟର କିନି ଫିର୍ ଚେକ୍ କରବାର୍ के हॉस्पिटल जासन तो हेतिले ଆମେ बढ़ेपुर बाहरिथिलु आड़ा देखुन होटेल नोएडा इडली केते बड़ बड़ इडली और नानी आउ मुई और जोस्ना इडली खेलु एडा नानी डोसा आउ इडली थिरा मूंगफली चटनी आउ सांबर थिला और जेन के भी जीव बढ़ेपुर गला से कामटा झटकला हेसी तो आम इनु खाई खुआ कर नाश्ता खेलु एटा बाहरी आसलु न आम जोगी मुंडा पहुँची आसलु न और जोगी मुंडा भी बटे पूरा टाउन बागिल अच्छे न सब दुकान बजार सब जिनिस अच्छे और बढ़िया अच्छे जोगी मुंडा तो एटा आमर जोस्नार सास घर गाँ के भी आम पहुँची आसलु न। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସମଧେନାନ ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀ କିନି ଅଥା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଶୋଇଛନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜୋସ୍ନାହରର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସମଧି ଘର ଯାଇଥିବ ଟିକେ ଲାଇ ଲାଗ୍ସି ସୁଟିଂ କରବାର୍କେ ତ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ସୁଟିଂ କରିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଅନୁ କାଣା ଆମର ଅନୁ ଉପରେ ବଢ଼ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ और किनेडा मंदिर ध्वजा भी दिशुची जगन्नाथ मंदिर तो ऊपर के चढ़ीलु गोटा टिके शूटिंग कली बहुत बड़े गाँ है जोगी मुंडा और सब मंदिर अच्छे आउ आमर अनु किनी मोर नाते तो हेटा किनी मुई भी यूट्यूब चैनल बनामी बोलसी आउ बहुत बढ़िया कथा हेसी आउ नुआ नुआ जाइथिब तो शूटिंग करले खराब भाव भी लाग्सी तो मुई जेनटा टिके टिके हला शूटिंग करछे।
ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବି ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଟା କିନି ରନ୍ଧା ବଢ଼ାତି ଭିଡ଼ିଛନ୍ ନ ତାକର ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ତାକର କିଚେନ୍ ଆଡ଼ା ଫ୍ରିଜ୍ନୁ କାଣା ବାହାର କରୁଛନ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଇଥିବ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ଅବସର ଲାଗ୍ସି ତ ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ଏଇଟା ସୁଟିଂ କରିଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଘରର ଘରଟା ଆଉ ଉପରକେ ଯିବାର୍କେ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ସିঁଢ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇନିଂ ପଡ଼ିଛି ଏ ଜାଗାନୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ଘର ଆଉ ଲମେ ଲମ୍ ପୁରା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଘର ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଅଛି ଘରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା କିନି ମୋର୍ ସମଧାନ ଘରର କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ତ ସମଧାନ ତ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲେ କିନି ବିହାକେ ସେଟା ଲଗାଲା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଘରର କ୍ୱାର୍ଟର ଏନୁ ବିହାକେ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ ତ ମୁଇଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ସୁଟିଂ କରବାର୍କେ ବାହାରକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଘରର କିନି କେତେଟେ ପୁରା ଗଛ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଫେରି ଆନିଛନ୍ ଚାରା ଗଛ ମାନେ ଆମ୍ ଗଛ କେଁ ଫଲ୍ ଗଛ ମାନେ ଜଗାବାର୍କେ ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ଘିନିକରି ଆନିଛନ୍ ସବୁ ଚାରା ଗଛ ମାନେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଇନୁ ପୁରା ପାନ୍ ପାଇପ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଫିଟିଂ ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼କେ ପାନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଏଇଟା ମଟର କୁଡ଼ିଛନ୍ ଜାଗାନୁ ଆଉ ଏନୁ କାର୍ ବି ରଖସନ୍ ତାକର ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ରଖସନ୍ ତ ଏଇଟା ବାହାରେ ଆଉ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଅଛେ ଆଉ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଛେ ନ ତାକର ଏଇଟା ଯୋଗୀ ମୁଣ୍ଡାଟା ଏଇଟା ପୁରା ରୋଡ଼ ଉପରେ ତାକର ଘରଟା ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦିଶୁଥିବା ଗେଟ୍ ତ 4-5ଟା ବାଟ ଅଛେ କେନାଡ଼ୁ ଢୁକବ କେନାଡ଼ୁ ବାହାରବ ଜାନି ବି ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଘର ତାକର ଶାଶୁ ଘର କିନି ସମସ୍ତେ ପୁରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ପୁରା ସୁତର କୁଟୁମ୍ବଟିଆନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ତାକର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଆଉ ଏନୁ କିନି ସୋଫା ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ ଏନୁ ବସସନ୍ ତ ଇଆଡ଼େ ବି କିନି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବାଟ ଅଛେ ଜାନି ନାଇଁ ପାର କେନାଡ଼ୁ ଯିବ କେନାଡ଼ୁ ଆଇବ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇ ବସିଛୁ ପୁରା ବହୁତଟେ ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ପନିର ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଛତି ଖଟା ଚିପ୍ସ ପାପଡ଼ ସଲାଡ଼ ଦେଲ୍ ଆଉ ଲିଆ ବରି ଛାଣିଥିଲେ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇ ବସିଛୁ ସେ ନିନି ମାନେ ତ ନାଇଁ ଖାଇଥି ଆସ ଖେମା ସବୁ କିରଲେ ବାଢ଼ ବେଲୁ ଯେ ପଛେ ଖେମୁ ବେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କିନି ଖାଇ ସାରଲୁ ଟିକେ ତାଲ ବସଲୁ ଫିର୍ ବୁଲି ବୁଲା କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆମର ସେ ଜୁଆଁ ବାବୁ ତାକର ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଟା ଆଉ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଅଛି କେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ତାକର ଘରନୁ ଏଇଟା କିନି ଲିଚୁ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ପଣସ ଗଛ ଆନିଛେ ଆଉ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଗଛ ମାନେ ଜଗାବାର୍କେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତ ମୁଁ ଏନ୍ତା ଚାରା ପକେଇଥିଲି ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଲେ ଆନିଛେ ମୁଇଁ ମିର୍ଚା ବିହନ ବି ଆନିଛେ ଫୁଲ ଆଉ ଫେର୍ ଯେଭେ ଜଗାମି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ଆଉ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଗଛ ଖୁଣ୍ଟ ଜଗାବାର୍କେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଡାକିନି ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ତାକର କାକି ଶାଶ ଘର ମାନଙ୍କୁ ବେଲେ ତାକର ଘରେ ଏଇଟା ଚାରା ପକେଇଥିଲେ ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନ ରଖୁଛେଁ ଟାଟା